नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउठी आउ काहार क्यों नाटक हबो। आज होछि डिसेंबर मास 3 तारिख 2025 बुधवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी। माँ भगवती नाट्य संसद कोणार्क पुरी रे आजिर नाटक भोला शंकर। अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार प्रथम रजनी। लक्ष्मीपुर कोरापुट रे आजिर नाटक कनक बेदी रे सीता। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार तृतीय रजनी। हदमौद अमरदारोड बालेश्वर रे आजिर नाटक पुओ जन्म करी पाप करिछि। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी। छोटा बाबा नाट्य संसद कोणार्क हेलीपैड पड़िया पुरी आजिर नाटक जानुआर। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी। कदला गंजाम रे आजिर नाटक रावण। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी। शरणकूल यात्रा पड़िया नयागढ़ रे आजिर नाटक अभागिनी अंजलि। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। खपराखल बलांगीर रे आजिर नाटक कांदिले तू मरी जीवी मु। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी। चिचिंडा बरगढ़ रे आजिर नाटक छाती भितरे मो साथीर कथा। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी। नलबाहार बस्ता बालेश्वर रे आजिर नाटक ए मन काशी वृंदावन। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार तृतीय रजनी। करंजआड़िया वासुदेवपुर भद्रक रे आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। तालुआ बालिकुदा जाजपुर आजिर नाटक मणिमा शुणिमा हेउ गरीब डाक। यात्रा धौली आज हेउछि तार तृतीय रजनी। असुरबंद भुवन ढेंकानाल आजिर नाटक किए कांदी नाह हाथ टेक। यात्रा श्री विश्वदरबार आज हेउछि तार तृतीय रजनी। लोइंग रायगड़ा छत्तीसगढ़ आजिर नाटक बदनाम गलीर बादशाह। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार शेष रजनी। सुंदरकोली बस्ता बालेश्वर आजिर नाटक हारिली केते मु जीतिली केते। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी। राया रामचंद्रपुर जलेश्वर बालेश्वर आजिर नाटक राजधानीर राजा आचार्य। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी। बालीगुड़ा कंधमाल आजिर नाटक बड़ लोक छोट लोक। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी। उमरकोट सिनापाली आजिर नाटक केमिति बुझीब अबुझा मन। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। करड़ा छेंडीपदा अनुगुल रे आजिर नाटक जह्न रातिर झड़। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार शेष रजनी। चारि छक तितीप कृष्ण प्रसाद पुरी आजिर नाटक कांदुछि मुखाली तो पाई। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार शेष रजनी। कल्याण सिंहपुर रायगड़ा आजिर नाटक काचर सहर। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार तृतीय रजनी। मुनिगुड़ा रायगड़ा आजिर नाटक
ଏ ପୁଅ ତୁ କାହାର ଝିଅ। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କୋଣାର୍କ ମହୋତ୍ସବ କୋଣାର୍କ ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବରପଦା ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ କେତେ କନ୍ଦେଇବୁ ଭୋଳା ଶଙ୍କର। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କଷାଗୁମୁଡ଼ା ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଏକା ଏକା ସେ ଏକଲବ୍ୟ। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ତେଲେନପାଲି ଖପ୍ରାଖୋଲ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଭରସା ନାହିଁ। ଅପେରା ପ୍ରମୋଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଇଚିଣ୍ଡା ଶୁଆକାଠି କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ 9 ଦିନ ପାଇଁ ନବକଳେବର। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବିଛାକୁଣ୍ଡି ବାଲିସାହି ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିଛି କିଏ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଚାଇଁପାଳ କୁଆଁପାଳ ଛତିଆ କଟକ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପରଙ୍ଗ ଜୁନାଗଡ଼ କଳାହାଣ୍ଡି ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପର ଏଠି ଜଗା ନିଜର। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଦିୱାନପାଲି ବରଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ଖୁସି ଆସିଥିଲା ରାତିକ ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ମହାଦେବ ବସ୍ତ କାକଟପୁର ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ମଣିଷ ଜୀବନ ଗଣିତ ପାଠ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଭିକାପଡ଼ା ଖଲିକଟ ଗଞ୍ଜାମ ଆଜିର ନାଟକ ଛବି ରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ପୁରୁଣା ବସନ୍ତ ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଦିଗଶିରା ମଙ୍ଗଳା ବଜାର ଟିଟଲାଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ରଣଭୂମିର କର୍ଣ୍ଣ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସୋଲଡି ଛତିଶଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ତମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଝାଡ଼ବେଢ଼ା ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ କେହି କହିବେନି କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କରଞ୍ଜ କାଳୀପଦା ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦନାରେ ବାଇଆମନ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।